Pirmi ko maglibog ba? Ganun man mahal kayo ning mga hinabing produkto. Nindot bitaw siya, tinuod. Pero anong ingana ka mahal? Tungod sa among kuryosidad, miadto mi sa lugar kung diin kini makita. Tubigon, Bohol. Welcome to Tubigon, no? 21st. Balik kay balik! Dili syudad, pero didto nimo makita ang kamot nga nagtahi sa kultura ug kaagi. Wala gid ko maghandom sa akong nakita dito. Sa isa ka balay, among naabtan ang mga mananahi nga murag alagad sa kultura. Dili lang sila naghahimog tela, naghimo sila og sining nga puno sa gugma ug paningkamot. Duha sa mong naabtan si Manang Georgia Marie Hinita, 49 anyos, ug si Nay Eutropia Cosinero, 65 anyos. Usahay, usa o duha ka adlaw aron lang mahumanong sa kapiraso. Matag hilo, gihikap, giayo. Matag disenyo, may kasaysayan. Ang akong giingon nga mahal sa una, nakahuna-huna ko, kulang pa dahito. Sa matag palit nimo, dili lang kay produkto imong makuha. Apil ka sa ilang pangandoy, sa ilang pamilya, ug sa ilang kultura nga buhi pa ang karon. Kini ang Tubigon. Kini ang istorya sa mga hablonera. Ug karon apil nako ana nga istorya. Itself is a very hard and difficult. Abay mo ka nang sayon no siya tan-awon, pero hindi hulo pwede naman dyan mo, pwede naman mamit, pero kanang nakatry na dyan ka first hand, lisod na yun siya. So throughout our interview, I realized that I realized nga kanang dili siya dali gamon, so especially kay nakatry man jud ko, wa jud ko sabot sa kinaunhan pa lang nya libog bitaw nya nakoy tiil nga baylo-baylo nimo jen dapat jud ka nang ay mo idol ang price jud ay dapat ang kanang ilang price jud ay kay kanang sibo jud ko. Daghan mong good na lang sila nga some of the local products kay are mahal, really affordable. But ang may jud na ho is kanang kung matry lang nila unsa kahago, unsay process, mas lisod jud ay takes time. Mas ma-realize nila nga sakto jud ang price dayan ni. Sa giingon ni Karen, daghan kayong changes. But one thing nga wala jud na change is ang passion sa mga wafers. Kini ang among identidad. Kung wala kini, kinsa pa man kita.